وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jadi di antara salah satu santriwatinya ini ada yang seorang ibu ya, dia Masya Allah sambil gendong anaknya. Jadi nggak ada tuh alasan bahwa kita sudah berkeluarga, kita sudah menjadi istri, kemudian kita berhenti menghafal Al-Quran, itu nggak ada di kamus orang-orang Gaza. الأندونيسي المسلم أن تريد أن تصلي في المسجد الأقصى المبارك ادعم القرآن الكريم. ما شاء الله. وهؤلاء الحفظة هم الذين يقربون اليوم الذي نصلي فيه في المسجد الأقصى. Amin ya Rabbi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina, dan saat ini saya lagi bersama delegasi dari Kementerian Urusan Agama Palestina. Kita mengadakan kunjungan ke masjid-masjid yang sedang mengadakan program summer camp, tapi summer camp ini dalam bentuk semacam sanat pesantren kilat, di mana selama 3 bulan ini, 3 bulan liburan musim panas ini, mereka menghabiskan waktu di masjid untuk menghafal Al-Quran. Dan ini semua dilakukan di bawah payung Kementerian Agama Palestina. محمد حسن النجار إدارة التحفيظ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أهلا وسهلا. حياكم الله. طيب أستاذ. دكتور محمد كمال سالم مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم وزارة الأوقاف. ما شاء الله. طيب الدكتور زياد صبحي أحمد مدير دائرة ديوان الحفاظ. Tamam. Ya, jadi teman-teman, Masya Allah, ini sebuah kehormatan bagi kita Indonesia bisa membersamai mereka untuk membentuk, mencetak generasi Qurani di Gaza, Palestina, yang berusaha dihilangkan eksistensinya oleh penjajah, namun mereka berusaha membangun para generasi ini, karena kita 1000% yakin bahwa generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis adalah generasi Al-Quran. Dan kita sudah ada di sebuah masjid, ada Masjid Khulafaur Rasyidin, sahih? Ini masjid pertama yang akan kita kunjungi, ya Allah. Namanya Masjid Khulafaur Rasyidin. Oke. Dan kali ini kita mengunjungi halakoh tolibat atau halakoh santriwati. Kita akan melihat suasana summer camp di dalam masjid ini, Masya Allah. Teman-teman, ini jadi saya sambil bikin konten ini, jadi sambil mempromosikan ya, kalau teman-teman ada yang mau ikut berkontribusi dalam mensukseskan program ini, namanya program Sufara Al-Wahyi. Kalau dalam bahasa kita itu artinya para ambasador wahyu. Jadi mereka adalah orang-orang yang menjaga kemurnian wahyu dengan menjadi para penghafal Al-Quran untuk terus ya menurunkan otentitas wahyu atau Al-Quran pada generasi selanjutnya. Di sini yang hadir ini bukan newbie ya, tapi ini adalah yang sudah expert. Mereka ini para santriwati yang sudah hafal 30 juz, sudah selesai 30 juz. Namun mereka sedang dalam namanya tahapan tasbit atau itqan, atau tahapan penguatan hafalan. Jadi setiap hari mereka datang jam 7 pagi sampai jam 1 siang, kurang lebih 6 jam mereka duduk di masjid ini untuk mengulang-ulang hafalan mereka. Per hari mereka harus nyetor 5 juz. Yaumahat khamsa ajza. Sahih. 5 juz, bayangkan kalau 1 juz itu sekitar 10 lembar. Artinya dalam satu hari mereka itu 100 halaman mereka itu menghafal. Masya Allah, ini sebuah effort yang luar biasa, dan ini perlu dukungan kita, perlu support kita. Masya Allah, memang jarak kita jauh, raga terpisah, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendukung mereka untuk meraih apa yang mereka harapkan dan kita harapkan juga. Jadi di antara salah satu santriwatinya ini ada yang seorang ibu ya, dia Masya Allah sambil gendong anaknya, sambil dia ikut dalam program summer camp ini menghafal Al-Quran, luar biasa ya. Jadi nggak ada tuh alasan bahwa kita sudah berkeluarga, kita sudah menjadi istri, kemudian kita berhenti menghafal Al-Quran, itu nggak ada di kamus orang-orang Gaza. Baik itu santriwati yang dalam tahapan sekolah maupun santriwati yang sudah punya anak pun, mereka terus semangat menghafal Al-Quran. Masya Allah ya, karena Al-Quran ini akan menjadi berkah di setiap tahapan-tahapan kehidupan kita, entah itu tahapan ABG, tahapan pemuda, atau tahapan paruh baya gitu kan. Selama ada Al-Quran, selama itulah Allah akan mudahkan urusan kita. Teman-teman, kita lihat ya, jadi
nggak ada istilah mereka ini khawatir anak-anaknya ini terlantar ya. Jadi mereka bawa aja anak-anaknya ke masjid. Mereka menghafal, mereka mengulang-ulang hafalan. Anak mereka istirahat aja di dalam masjid. Masya Allah ya. Ini sebuah kemenangan yang sangat luar biasa ini. Ya teman-teman, jadi ini saya challenge untuk men-challenge mereka. Jadi tadi ini delegasi kementerian ini dibilang coba kamu tes. Ini ada satu halakoh ini mereka sudah hafal Al-Quran semua dan saya mau ngetes mereka satu ayat. Saya akan baca satu ayat dan mereka akan lanjutin ayat yang saya baca tanpa melihat. Taib. بدي أخذ آية من سورة آل عمران. تمام؟ مين بدأ؟ أنت تبدأ بعدين تلفها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت هذا المخيم مخيم سفراء الوحي يشارك فيه حوالي 260 طالب وطالبة من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. الهدف منه هو تثبيت القرآن العظيم. يشارك الطالب أو الطالبة مدة 12 يوما في هذا المخيم من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 1. في الأيام الأولى 6 يسمع الطالب أو الطالبة 5 أجزاء في كل يوم. في اليوم 7 8 9 10 أجزاء في كل يوم. في اليوم 10 و11 يستعد لسرد القرآن الكريم على جلسة واحدة في اليوم 12. الإمكانات ضعيفة جدا، شحيحة جدا. تم قصر المدة، تم اختزال الوقت من نحو 10 ساعات إلى ما يقرب من 6 إلى 7 ساعات نتيجة عدم وجود الدعم الكافي لهذا المخيم.
في إطار الضيافة، في إطار تقديم وجبة الطعام، في إطار تقديم المشروب اللازم، في إطار توفير المواصلات، في إطار تقديم حتى حوافز ومشجعات للطالب والطالبة على الاستمرار في هذا المشروع. نحن كلنا أمل بأهل الخير أحباب القرآن العظيم أن يدعموا هذا المخيم ويدعموا هذا المنجز العظيم الذي إن شاء الله يكون فيه الخير لأمة الإسلام في كل مكان. يا رب إن شاء الله. تمام يا أبو عبد الله. خاصة للإخوة في إندونيسيا هم كونهم أغلب يعني أكثر دولة فيها مسلمين، يعني ماذا توجه لهم إخواننا في إندونيسيا؟ الشعب الأندونيسي المسلم شعب قريب جدا من قلوبنا نحن الفلسطينيين، نحب إندونيسيا قيادة وشعبا، نحب إندونيسيا، قلوبنا تعشق إندونيسيا وندعو لهم دائما بالخير، وكلنا أمل ورجاء أن يكونوا لنا عونا في دعم مسيرة القرآن العظيم في قطاع غزة. ما شاء الله. وأجركم على الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. دائما أقول للأندونيسيين أن كيف للغرب يدعمون الاحتلال بكل ما يملكون، فنحن كمسلمين لابد أن ندعم إخواننا في غزة فوق ما يدعم الغرب على الاحتلال. Teman-teman, saya selalu mengatakan bahwa intinya totalitas. Kalau Zionis Israel ini dengan dukungan tanpa batasnya itu totalitas, ya, negara-negara barat ini totalitas mendukung penjajahan di Palestina. Kita umat Islam ini harusnya lebih totalitas lagi dalam mendukung saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, terutama mereka nih para generasi Al-Quran. Karena kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan mempertahankan negeri para nabi ini? Siapa lagi akan menjaga eksistensi kesucian negeri para nabi ini, negeri yang Allah berkahi, Masya Allah. Jadi ini momen teman-teman, momen untuk kalian semua. Yuk sama-sama kita bantu, ya, kita kuatkan mereka, kita dukung mereka, support mereka dengan harta kita, ya, dengan doa-doa terbaik kita, gitu loh. Karena pada hakikatnya semua yang kita berikan itu akan kembali untuk kita, tabungan kita di akhirat kelak, penberat timbangan amal kebaikan kita. Masya Allah. القضية الفلسطينية قضية إنسانية، قضية عادلة، قضية إسلامية تهم الفلسطيني وتهم الأندونيسي. أكيد. الأندونيسي المسلم، أنت تريد أن تصلي في المسجد الأقصى المبارك، ادعم القرآن الكريم. ما شاء الله. وهؤلاء الحفظة هم الذين يقربون اليوم الذي نصلي فيه في المسجد الأقصى. آمين يا رب إن شاء الله. آمين إن شاء الله. بارك الله فيك يا أبو عبد الله. الله يكرمك. حياكم الله. نحن نتشرف بأن نكون جزء من هذه المسيرة إن شاء الله. فنحن نيابة عن إخواننا في إندونيسيا نعتذر منكم على تقصير باتجاه القضية الفلسطينية، ولكن نحن بقدر الإمكان لن نترككم لوحدكم إن شاء الله. الله يبارك. إندونيسيا وشعبها دائما في صف القضية الفلسطينية. حياكم الله. حياكم الله. الله يرضى. Kita baru selesai ini kunjungan masjid pertama dan sekarang kita ada kunjungan lagi di masjid kedua. Nah, kali ini masjidnya itu isinya para penghafal Quran tapi santri, bukan santriwati ya. Ini penghafal Quran dari kalangan ikhwan pria. Masya Allah, tadi kita sudah lihat bagaimana semangat mereka dan kemampuan mereka luar biasa sekali. Ya, dan kita juga sudah mendengar harapan mereka terhadap warga Indonesia, terhadap kita, bagaimana mereka sangat perlu support ini. Teman-teman kalau bisa support ya materi, support materi. Ini kesempatan emas buat antum semua meraih kebaikan, keberkahan dari Palestina. Dan kalau antum belum bisa support materi, silakan share video-video ini ke grup-grup WhatsApp kalian, ke akun-akun sosial media kalian, gitu kan. Karena kalau dengan postingan kalian itu bisa mengumpulkan materi, Masya Allah, sejumlah yang luar biasa, itu akan masuk juga ke dalam rekening amal kebaikan kalian semua. Masya Allah, ini sebuah peluang bagi yang bermateri maupun yang tidak bermateri. Ibaratnya ya, kalian ini nggak punya materi, lawan orang bermateri, gitu ya. Kalian bisa sama-sama menang, win-win solution, Masya Allah. Ya teman-teman, sekian, karena khawatir kepanjangan, jadi untuk kunjungan selanjutnya kita akan posting di konten selanjutnya insya Allah. Cukup untuk hari ini, bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.